Lo mga lodi, sus gahimo mig project sa mga bata o kana bitaw mga marshmallow gihimong kan ba kanang tawag lang structures kuno ni oh. 5-story nga building imong gihimo mga marshmallow ra ni siya oh. Nawara oh. Kay kuan man ni siya kung pag linog-linogon kuno kung sa kuno kalig-on ang kuan kanang pundasyon pundasyon sila puros gini mga kuan kanang marshmallow o kanang stick sa bamboo stick ba 5 kandana among himo 5 stories kunuhay ni katabang og himo nawara oh mga marshmallow paghimo nga bye-bye kay tanaw ko kung sa kalig-on ng kuan pundasyon ug linugon di kuno makuan o matangtang na bye-bye man amo na rin gob-on ron kung nailinog ang kusog ana gid siya wala wala nawa buhian na ko wow ako gipakita ra jo kay katabang kog himo sa project lig unsa day 5 story ni nga kuan 5 stories day nga kanang murag building kunuhay ba pero marshmallow ra gihimo na mo mga bamboo stick kanang para sa barbecue ba to ako nung suwayag uyog-uyog kanang linog-linog ba di ba malusag wala oy ala